Les Matmatas sont une chaîne montagneuse qui traverse les 3 gouvernorats sud-est tunisiens. Ayant la forme d'un arc semi-circulaire, elle s'étend de Tijma à Matmata Nouvelle jusqu'aux frontières tuniso-libyennes, tout en passant par Benirdesh dans le gouvernorat de Mednin, Romrazen, Bir Lahmar et Tataouine au sud. Cette chaîne est une zone difficile sur les plans physiques et humains. Ayant un climat semi-aride où les précipitations dépassent rarement les 200 mm par an, le solde migratoire y est souvent négatif. Malgré cela, cette zone constitue l'une des régions les plus mystérieuses du pays. Les patrimoines architecturaux et immatériels qui reflètent la présence berbère, romaine et arabo-musulmane sont diversifiés et riches comme vous allez le découvrir maintenant. Tout d'abord, les maisons troglodytites verticales de Matmata sont des habitations souterraines qui peuvent aller jusqu'à 9 mètres de profondeur. Les pièces, creusées dans les couches argilo-gypseuses, s'organisent autour d'un patio central, seule partie à ciel ouvert de l'habitation. Elles sont reliées au patio par un tunnel, le plus souvent non rectiligne, appelé skifa. فينا الدار هذه اللي قاعدين فيه احنا يسموه المهراس. يبدوا يحفروا الدار هذه من فوق. معناتها يحفروا وعاملين درج معناتها في الكوان هذيك، الكوان هذيك كانوا فيها درج. يحفروا هابطين بالدرج، حتى والدرج هذوك باش يخرجوا منهم التراب معناتها لبرا. يكملوا يحفروا المهرسه هذه كلها، بعد يبدوا في السقيفه نقولوا احنا صورتي هي المدخل نتاع اللي باش يكون مدخل الدار والصورتي نتاعها. يبدوا يحفروا في السقيفه، يبدا واحد من هنا من الفيناء وماشي، وواحد من خارج الدار حتى يتقابلوا في الميليو. ان فوا كي يحفروا السقيفه هذه يولوا باش يخرجوا التراب كله يولي يخرج من هنا معناتها مع السقيفه. وينحوا الدروج اللي عملوهم في الاول هذوك باش يحفروا بهم، وقتها يتنحوا ويبدوا يحفروا في الغرف. معناتها كل دار حوش حفر، الحوش هذايا هو حوش ولاد منصور. البيوت هذوما يكونوا في المدخل نتاع الدار تكون الكوجينه، معناتها اول بياس نلقوها القطعه الاولى هي المطبخ، بعدها هي البيت هذه معناتها بيت السده نسموها احنا، يسكنها الجد والجده معناتها هذيك خاصه بهم. بعدها هي البيت هذه معناتها نتاع المعدات الفلاحيه، خاصه بتسكي معدات فلاحيه. وتلقى البيوت الاخرين نتاع الاولاد معناتها نتاع اللجان، وثم المطبخ. في التاريخ القديم ما كانش ثم معناتها لا غاز لا يطيبوا على حطب، ومعناتها بلي زانسترومون القدم معناتها طنجره وغيرها يطيبوا في المطبخ هذاك اللي نشوفوه. وبعد المطبخ نلقوا البيت معناتها اللي يبقوا فيها النساء، فيها السده، فيها المنزز، معناتها احد الموارد نتاعهم قبل هي معناتها النزيزه، هي المرقوم، هي البطانيه، الكشابيه، البرنوس معناتها. ونقول لك كيفاش معناتها خمموا في البطانيه والبرنوس. بعدها هي نلقوا البياس الاخرى هي الصاله معناتها اللي نسموها احنا تو صاله، قبل يسموها بيت وقعاد، هي اجتمعوا فيها واختجوهم ضياف وغيرها. باش نواصلوا بعد مارينا البناء الحفري العمودي في الشمال في مطماطة مع صديقي عبد العزيز بالمنصور، وشفنا كيفاش طريقة الحفر نتاع المنازل الحفرية العمودية. اليوم احنا في الجهة الجنوبية في تطاوين باش نشوفوا البناء الحفري الأفقي، سكون ابل لو تروغلوديت اوريزونتال. اللي نأكد عليه هو انه من الشمال الى الجنوب في السلسلة الجبلية هذه ثم تعامل يعني ذكي جدا لجيني لوكال نتاع الانسان مع الطبيعه الصعبه. اذا كان فما لولوس واللي يكون شارجيلو جيبسوس في مطماطه، لهنا دونك فما الانسان تعامل مع لا سيكسيون دو روش دور اي دو روش توندر، يجي اونتر دو روش دور ويحفر المسكن نتاعو اللي يقيم فيه. ولذلك نجد أن المنازل الحفرية الأفقية في جهة شنن كما نشوفوا لهنا، دونك نشوفوها في شكل سلسلة حزام، دونك 3 أحزمة، حزام الأولاني، الثاني، الثالث، ممكن حتى الفوق زاد نلقاو حتى حزام آخر. Les villages berbères constituent le second élément du patrimoine bâti. Ce sont des agglomérations humaines construites sur des sites perchés dominant des dépressions plus ou moins larges. Elles sont composées de rangées latérales autour d'une butte témoin et creusées horizontalement. Celles-ci se situent l'une au voisinage de l'autre, sur la même altitude.
Les Matmata de Mer contiennent près d'une quinzaine de villages berbères dont les plus célèbres sont les villages de Tamezret, Zerawa, Taoujut et Toujan au nord et de Chenini, Douiret et Germessa au sud. De même, les greniers collectifs, appelés localement Ksur ou Ksar au singulier, sont des édifices de taille et de forme différentes. Un Ksar est formé de plusieurs pièces appelées Gorfa, souvent superposées verticalement de manière irrégulière. Leurs propriétaires y emmagasinent leurs provisions. Toutes les pièces donnent sur une cour intérieure dont l'accès s'effectue généralement par une seule porte, mais parfois plus. طابق فوق طابق هنا نبدو انكم راهو الساعه قبل هي معناها وبعتري نطلعوا للدور الثاني. وكيفيه الدور الثاني من يلزم كيف بالحجر. هو شنو هو الحجر؟ شنو هو الكاميرا؟ هي الكاميرا معناها وقت نقول لك كاميرا انا مش نقول لك داله نتاع معناها واحد. الكاميرا معناها تهز واقوى من الداله بالحديد. معناها قوه الكاميرا. علاش هم القصور يبنوا فيها واحده فوق واحده وفوق واحده حتى يوصلوا الرابع ساعات. معناها الكاميرا تهز والعرض نتاعها ما يكونش عريضه ياسر من 2 امتار حتى ل 3 متر. 2 متر ونص 3 متر معناها هذا الكاميرا نتاع القصور. وثم اللي تلقاها متر و20 ثم اللي متر و40 يستعملوش في الواجهات ما يستعملوش الميلات. ثم الميلات وين يعملوه معناها في الكاميرا ملوطه في الغرف في الداخل يعملوا في البلاد بالزبس راه كان بالزبس. علاش هم يبنوا بالمواد الزبس؟ معناها لكون الزبس سريع حتى في الخدمه نتاعها حتى في الخدمه يشد. وانا اليوم نخدم عليك الساس اليوم غدوه نكمر عليه. De plus, dans cette région, le patrimoine religieux est d'une importance capitale. En effet, à toutes les périodes de l'histoire, la chaîne des Matmata a été une région spirituelle par excellence. La présence des mosquées devenues célèbres en est un témoignage très fort, comme par exemple celle de Sidi Moussa à Matmata. Cette mosquée est notamment connue pour sa bibliothèque, encore visitée par des chercheurs de différents pays arabes. L'édifice le plus célèbre est celui de la madrasa de Sidi Moussa el-Jemni, fondée à Matmata en 1727 pour diffuser le malikisme dans le Djebel. Elle incorpora plus tard une mosquée comme en témoigne l'inscription épigraphique qui rappelle la date de son édification, 1168 Hégire, correspondant à 1755 après Jésus-Christ, et un mausolée où sera vénérée et glorifiée la dépouille de son fondateur, Sidi Moussa el-Jemni, après sa mort, qui survient en 1188 Hégire, correspondant à 1774 après Jésus-Christ. مدرسة الجبل بمطماطة تعتبر أحد أهم المعالم التاريخية بالجبل وبمطماطة وبالجنوب التونسي عموما، وهي مدرسة أسست في القرن الثامن عشر. أسسها سيدي موسى الجمني وهو أصيل جمنة من ولاية قبلي، استوطن أهله في الحامة ثم انتقلوا إلى مدينة مطماطة، وعلى إثرها تم تأسيس هذه المدرسة لتدريس الفقه خاصة المالكي والعلوم الإسلامية. وهي مدرسة تضم مكتبة فيها كتب قيمة جدا، ثم كذلك تضم بيوت يعني للطلبة، فحيث كانوا يتوافد عليها يعني الطلبة للدراسة ثم يعني للإقامة فيها. كذلك تضم مسجد للصلاة، وأيضا تحتوي هذه المدرسة على مقام سيدي موسى الجمني، بالإضافة إلى ساحة كبيرة فيها مزولة، وهي يعني مدرسة تعتبر مهمة جدا. وكانت يعني بمساعدة الباي نفسه هو الذي يعني ساعد سيدي موسى الجمني ورخص له ببناء هذه المدرسة وتدريس المذهب المالكي في الجبل وتحديدا في منطقة مطماطة. Ajoutons également les mosquées souterraines et la mosquée Aloula à Benirdesh qui témoignent de la présence ibadite dans la région. Cette région montagneuse tire également sa spécificité de la diversité de son très riche savoir-faire immatériel. En plus du génie local mis en œuvre dans son architecture vernaculaire, les aménagements hydrauliques de type Jessour,
témoignent de l'adaptation de l'homme à son milieu aride. Ils jouent le rôle de petits barrages construits perpendiculairement à l'écoulement des eaux de ruissellement afin d'en capter le plus possible. Cette invention ancienne permet aux terres agricoles d'être irriguées au maximum. L'artisanat local ne manque pas non plus d'importance. Le tissage est un métier féminin par excellence. Les habillements traditionnels sont riches et diversifiés. On trouve par exemple le baknouk de Tamezret, de Douiret, la tajira, la ketfia. Le travail du cuir est en revanche un métier réservé aux hommes, ainsi que la production d'alpha, appelée localement gedim, pour la réalisation de cordes, chouami, kambou. Le patrimoine gastronomique est également spécifique. Dans le contexte, Benirdesh est une destination privilégiée pour découvrir les produits du terroir des différentes zones du sud tunisien dans le cadre du Festival international du Rabous qui se déroule chaque année au mois de mars. Tous ces exemples montrent que cette région a un fort potentiel patrimonial. Malheureusement, il est encore trop peu mis en valeur. La fréquentation touristique des troglodytes et des Ksours remonte à la première moitié du siècle précédent. Les troglodytes ouverts aux touristes et les cafés dans les Ksours constituent des formes minimales de valorisation du patrimoine montagnard du sud-est. L'exploitation touristique des habitations troglodytiques commencèrent concrètement en 1955. La première habitation ouverte aux touristes fut celle de la maison de Fatma située à Tijma. Quant aux Ksours, des cartes postales anciennes remontant aux années 1900 témoignent de la visite de ces greniers collectifs de Mednin et de Tataouine. Actuellement, seuls quelques gorfas du Ksar, 5 au maximum, sont exploités et transformés en cafés ou boutiques de vente d'articles artisanaux et de cartes postales. De même, certains villages berbères du sud-est tunisien, tels que Tamezret, Toujane et Chenini, sont des stations touristiques de passage. Des cafés et des restaurants permettent de jouir de la beauté du paysage montagnard du sud-est. L'offre muséographique ne manque pas d'importance. Cette zone offre plusieurs musées aux visiteurs curieux. La quasi-totalité d'entre eux est gérée par des promoteurs privés. L'hébergement alternatif constitue la forme la plus importante du patrimoine architectural montagnard du sud-est tunisien. Il s'agit de la transformation d'habitats troglodytiques ou de gorfa d'un ksar en hôtels, hôtels de charme et gîtes ruraux. Il faut noter également que la chaîne des Matmata de Mer a été l'une des premières régions de la Tunisie à mettre en place dès 2007 des chambres d'hôtes. Les hôtels troglodytiques à Matmata remontent quant à eux aux années 1960. L'accueil était assuré dans des pièces troglodytiques verticales. Les villages berbères contiennent 3 gîtes ruraux, 2 à Douiret et un 3e au village de Chenini. Toujane propose également plusieurs maisons d'hôtes et des gîtes ruraux destinés à héberger de petits groupes de touristes. Malgré toutes ces formes de valorisation, l'état patrimonial de l'héritage culturel dans les Matmata est confronté à des risques majeurs. Presque la moitié des troglodytes est soit délaissée, soit effondrée. Plusieurs Ksours sont menacés. Les efforts étatiques en matière de restauration souffrent d'un manque de budget. Même si les Ksours et les habitats troglodytiques du sud tunisien figurent sur la liste indicative du patrimoine mondial de l'UNESCO, personne ne pourra préserver l'héritage des ancêtres mieux que les descendants de Djebalia.